D'abord, au niveau des derby, ça va rester toujours la même chose. Un derby, c'est spécial. Ça joue beaucoup sur le mental. Même si tu vois des matchs internationaux et tu m'as dit des Diables Rouges contre les Grèce, ils ont gagné au niveau de volonté. C'est pas au niveau de technique, quand même, ils ont une équipe qui est un des meilleurs du monde. Mais c'est pour te dire, on le sait, on doit être réaliste dans le football. Des débits, ça ne joue pas avec des football jolis, ça joue avec des football efficaces. Et l'efficace, ça commence avec la tête. Si le cerveau est bien, alors tu as une chance pour faire un bon résultat. Si le cerveau, ça ne suit pas, tu vas avoir des difficultés. Pour la deuxième chose, on a souhaité de jouer sur un terrain gazonné. On ne peut pas te cacher. Mais je comprends aussi le net. On doit respecter la décision du net. On doit être correct dans le football. Peut-être si c'était à nous, on a fait le même choix. Alors, mais c'est dommage pour nous, pour préparer le match de Mozambique, ça va être un petit peu compliqué les choses. Mais de toute façon, on doit être concentré sur le net d'abord et après on va voir la Mozambique. Il faut aussi être correct. Elle a joué 90 minutes aujourd'hui. C'est un déclassage. Et demain, c'est un jour de repos. On ne doit pas brûler aussi des joueurs. Il a fait une très bonne prestation. On doit être très content, très heureux que ce qu'il a montré au niveau pour tous les Algériens, mais aussi pour le USMA. Alors, moi, de toute façon, je suis très content avec cette performance, mais pour le match, c'est un petit peu trop tôt. دوك نقولوها بكل صراحه. لو تشوف يعني الرزنامه يعني تاع في اول جولات تشوف باللي اتحاد العاصمه راح تكون الى ما نقول بالك المقابله الثالثه اللي يكون مع دفاع تاجنات، الرابعه ضد ان شاء الله فريق اتحاد بالعباس، فيما بعد اتحاد الحراش، فيما بعد مولوديه الجزائر. نظن كل هذه المقابلات راح تكون صعيبه، يعني هذه نقولوها بكل صراحه. ولكن انا نظن كما قال الكوتش قال كلام يعني في صواب لما تكلمت انتم مع التعداد، وقال في اول السنه هو الشيء هو المنافسه بين التعداد. لو si on arrive à faire une balance بين les nouveaux joueurs recrutés، نظن هذا التعداد الجديد يكون فيه، سامحني، يكون فيه يعني تكون فيه منافسه يعني نقولوا منطقيه. لما نلحقوا لهذه النتائج نظن يكون عندنا فريق وتعداد متكامل في جميع المجالات، لان عندنا 3 منافسات. يعني عندنا البطوله الجزائريه، كاس الجزائر، وكذلك المنافسه اللي تكلم عليها هي لا شامبيونز ليغ اللي هي مسطره، يعني الي فينو جوست ابري لا بيريود ترانزيتوار هذه اللي كانت صغيره لنا. ولذا الاشكال نقول لك بالك نقول لك ان اشكال ما كانش اشكال، لان احنا التحضير نتاعنا لا بريباراسيون ايتي فات بار لو ستاف دون مانيير. نقول لك بكل صراحه، اليوم تطرح لي سؤال تقول لي بوكوا يا با دو بليسيور. ماهوش من السهل يعني تكمل بطوله ومن بعد عندك 10 ايام راحه ثم تكون عندك تحضير. واحنا التحضير كانت فيها قراءه، لان انتم تعرفوا لما تكون ان بيريود ترانزيتوار فيها تلت، يعني سا بو بارتير جوسكا 21 ان موا يدمي. احنا كنا في الجزائر اليوم كانت قصيره، لذا كان فيه تحضير. انا كورتي لا بريباراسيون باش نطيحوا، يعني كان فيه اهداف اخرى تسطرت. لذا اليوم نقولوا الحمد لله اون توش دو بوا اون با يو دو بليسي ميزا بار لا بليسيور تاع اللي تكلم عليها un des joueurs. C'est pas une blessure يعني qui est grave, ça arrive dans le football. Le cas du Yaya اللي كانت عنده une petite blessure, une petite élongation, c'est rien du tout, ça peut arriver. هذه ما تنسوش باللي هو عنده نقص المنافسه منذ قديم، واليوم ان شاء الله راهي فيها يعني تركيز، فيها منافسه، فيه عمل جد اللي راهم يجزى من هذا. ولكن كذلك لازم نقولوها، يعني الاداره يعني un travail qu'on est en train d'accompagner le staff et les joueurs pour mieux faire et arriver à leurs objectifs. La mission que tous et tout le public ismiste
اتون ان شاء الله يا ربي ونوفقوا يعني بهذا الشيء نلحقوا الهدف تاعنا اللي هو لا شامبيونز ليغ. لما لا؟ مقابله النصريه كما تشوفوها انتم؟ شوف لو ديربي تاع النصريه سي ان ماتش نقولوها بكل صراحه كورير دو لييفر اون فوا صدير حنا نقولوا بلي مقابله سي ان ديربي سي ان كاشي ديربي راح تكون ماهيش راح تكون يعني سهله، ولكن في التركيز هي وقال لك يعني المقابلات تلعب على جزئيات يعني لما تكون منافسه كهذه. ولكن الشيء اللي بالك نقول لك بالك لو بروبليم لو فيريتاب بروبليم هي سوسي ماجور تاع الفريق. حنا كنتكلم لو كوتش سيتي دون لا بريباراسيون بور لو ماتش دو لا شامبيونز ليغ هو ليطا دو لا بلوز، باسكو حنا اون اوري ايمي يعني كان كل التمنيات نتاعنا هي اللعب، وحنا كنا يعني بكل صراحه موافقين يعني مع لو ستاف لا ديريكسيون على لور تيت لو بريزيدون بور جوي ميم الى مكان كل المقابلات على العشب الطبيعي. ولكن هذا في ظروف خاصه. اليوم ما كانش لينا حظ باش نلعبوا المقابله ضد النصريه في البليده مالوروزمون بور دي ريزون كو الناس كلها عارفه. وكذلك المقابله اللي جايه اللي ممكن احنا نتمناو ان شاء الله n'est-ce pas coach, c'est de vouloir jouer à Tchaker sur le gazon naturel. Malheureusement, je ne sais pas si ça va se concrétiser. ولكن احنا نقول لك بكل صراحه يعني والتحضير ما تنساوش انتم الاسئله بارابور او كالوندري اللي راه موجود انسيسامون. لو كان نقول لكم لو ستاف الي لا بور ان تيموني يعني التركيز تاع باش يدير تقييم ما عندناش باسكو جاتنا في ظروف حساسه. يعني البرمجه تاع افريقيا اللي اندارت وتعاودت دونك كان فيه تغيير يعني لا شونجي لو بروغرام ا بليزيور ريبريز. وزيد كذلك اللي انتم على بالكم باللي فيه تحضير تاع برنامج تاع لا ليغ بروفيسيونيل اللي تقول لك اليوم ماهوش مسموح. اليوم كاين 48 اور 72 اور بور اسي دو ديبروغرامي اون رونكونتر. شوف لو كان نشوف المنافسه نقدروا نلعبوا 5 مقابلات في 14 يوم. طلعنا الحسابات وانتم ممكن ديروا لي كالكول فوزالي فوار كو ماهوش من السهل. ان شاء الله احنا بالاعانه تاع الفيدراليه ولا ليغ بروفيسيونيل ان شاء الله باللي لو ريبريزونطون احنا ولا مولوديه الجزائر كل الفرق اللي تلعب على الجبهات الكاس افريقيا ان شاء الله يكون فيه اعانه وان شاء الله نكونوا في الموعد. فوالا جو ريميرسي. للكوتش ولا ليا؟ تفضل. Je préfère que le coach il est là pour en répondre à cette question puisque c'est une question, elle est purement technique et ça le concerne. Coach, il pose la question de se prononcer sur Benrit, l'absence de Benrit, est-ce qu'elle va perturber le groupe oui ou non? Il faut être honnête, Benrit, si tu es convoqué à l'équipe A, ça veut dire que tu as des qualités, sinon tu ne vas être pas convoqué. Alors, si tu perds un joueur de qualité, c'est toujours un perte, mais maintenant, c'est à les autres pour montrer et pour faire la même chose. C'est ça que dans le football. Hein. Mais c'est un bon joueur, ça c'est sûr. Coach, est-ce que vous ressentez une pression supplémentaire par rapport aux prestations livrées par, entre guillemets, les remplaçants? Quelqu'un comme Saïd, qu'on voit qu'il est performant, quelqu'un comme Ben Rablia, il pousse derrière, donc on aimerait bien savoir comment comptez-vous gérer votre groupe? Je dois être honnête, je suis très content des joueurs parce qu'ils travaillent très bien. Il reprend très bien sur les entraînements et ça c'est la seule manière pour convaincre. Mais de temps en temps, on ne va pas changer une équipe pour changer. Alors s'il y a vraiment des changements à faire, on va le faire. Mais si une équipe un petit peu, il faut aussi voir la psychologique, c'est comment on a terminé la saison, comment on a commencé. Il y a toujours un certain confiance que tu donnes aux joueurs qui a terminé bien la saison, qui a repris les niveaux qui doivent se montrer, qui doivent s'adapter et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui jouent dans le football. Alors ça prend le temps. Ça ne venait pas tout de suite, sauf peut-être des joueurs exceptionnels. Mais de toute façon, je suis très content de la manière que tout le monde travaille actuellement à Usma. Très. La réponse ça va être courte. Il n'y a pas eu de polémique contrairement à ce qu'a pensé beaucoup ou à ce qui a été dit dans la presse, que ce soit avec les dirigeants du NAD, avec qui la direction est en contact permanent.
Normalement, il y aura minimum 1000 places pour l'USMA, contrairement aux 500 qui ont été annoncés par la presse. Donc 1000, c'est pas toute la tribune. Mesure de sécurité, le stade ne peut pas donner toute la deuxième tribune. Mais normalement, il y aura bien plus que la tribune réservée à l'équipe visiteuse habituellement dans le stade du Vaout. Nous avons négocié pour que ça soit 1500. Mazel, on n'a pas encore été fixé sur ça. Mais minimum, il y aura 1000 places pour l'USMA, au lieu de 500. Donc c'est déjà ça. Et on remercie d'ailleurs la direction du stade et la direction du net qui a été tout de suite compréhensive avec celle de l'USMA pour donner plus de place donc, aux supporters qui entretiennent de très bonnes relations avec ceux du net. Et on espère qu'il y ait du fair play, même le Kamat Kunch, une séparation entre les deux galeries. On sait qu'il y aura le fair play qui sera de mise, Inch'Allah. Até comme ça. Merci beaucoup.